آئیے حضور کے پسینے کی بات کرتے ہیں. سبحان اللہ. توجہ کہ حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے. حضور دا جواب نہیں. شاہ صاحب توجہ. حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے. حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے. جس بندے کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کا جواب نہیں ہے وہ بندہ پڑھے گا باقی اپنی مرضی. کہ حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے. حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے. لا جواب نو تو لا جواب رہن دے. حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے. حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے. لا جواب نو تو لا جواب رہن دے. حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے. سبحان اللہ. خزینے دی بات نہ نگینے دی بات کر. چھلیا حضور دے پسینے دی بات کر. وہ کہتا ہے نہ خزینے کی بات کر نہ نگینے کی بات کر. خزینے دی بات نہ نگینے دی بات کر. چلیا حضور دے پسینے دی بات کر. چلیا حضور دے پسینے دی بات کر. چھوڑ پراں ہاں چھوڑ پراں ذکر گلاب رہن دے. چھوڑ پراں ذکر گلاب رہن دے. لا جواب نو تو لا جواب رہن دے. حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے. حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے. لا جواب نو تو لا جواب رہن دے. حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے. اور اس گھرانے کی بات کیا ہے شاہ صاحب؟ اس گھرانے کی بات کیا کمبر تو پوچھ لے یا مل سلمان نو. کمبر تو پوچھ لے یا مل سلمان نو. کہندی اے فضا وی سارے جہان نو. کمبر تو پوچھ لے یا مل سلمان نو. کہندی اے فضا وی سارے جہان نو. کہندی اے فضا وی سارے جہان نو. کی پنج تن دے منگتے نواب رہن دے. پنج تن دے منگتے نواب رہن دے. پنج تن دے منگتے نواب رہن دے. لا جواب نو تو لا جواب رہن دے. حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے. حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے. لا جواب نو تو لا جواب رہن دے. حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے. اور شاہ صاحب وہ رات وہ شب معراج کی رات آپس میں باتیں کیا ہوئی ہیں پردہ اٹھا رہا ہوں. توجہ. اسرا دی رات کیا رب نے حبیب نو اپنے حبیب نو تے عربی طبیب نو. شبان بھائی اتنا بڑا رات کوئی نہیں کھولے گا. توجہ. اسرا دی رات کیا رب نے حبیب نو
अरबी तबीब नू अपने हबीब नू ते अरबी तबीब नू की किया रज रज के तकिए हिजाब रहन दे रज रज के तकिए हिजाब रहन दे रज रज के तकिए हिजाब रहन दे लाजवाब नू तू लाजवाब रहन दे हुजूर दा जवाब नहीं जवाब रहन दे लाजवाब नू तू लाजवाब रहन दे हुजूर दा जवाब नहीं जवाब रहन दे। और अकीदा देखें शाह साहब, मैं आखिरी मक्ता पढ़ रहा हूँ तो जो हश्र विच हाकिम ने हाकिम नू आखना हश्र विच हाकिम ने हाकिम नू आखना यानी मैं रब्बे दो आलम नू आखना की आखना तवज्जो तुहाडी हश्र विच हाकिम ने हाकिम नू आखना यानी मैं रब्बे दो आलम नो आखना यानी मैं रब्बे दो आलम नो आखना की आखना गनिया ओ गनी वो गनी शाह साहब हश्र विच हाकिम ने हाकिम नो आखना यानी मैं रब्बे दो आलम नो आखना आखना गनिया फकीर दा हिसाब रहन दे हाय हाय मैं कितना पढ़ गया यार हश्र विच हाकिम ने हाकिम नो आखना यानी मैं रब्बे दो आलम नो आखना गनिया फकीर दा हिसाब रहन दे गनिया फकीर दा हिसाब रहन दे लाजवाब नू तू लाजवाब रहन दे हुजूर दा जवाब नहीं जवाब रहन दे लाजवाब नू तू लाजवाब रहन दे हुजूर दा जवाब नहीं जवाब रहन दे। सरकार की आमद दिलदार की आमद सोने